छपरी नंबर 1, छपरी नंबर रुमाल वाला छपरी गाइस, ये बैठने वाला छपरी गाइस। देखो क्या दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया तुम्हें आखिर में लास्ट या ছাপড়ি ভর্তি ছাপড়ি তারপরে সবাই আখি छापड़ी तुई तो अल्ट्रा प्रो मैक्स छपड़ी। गाइस इधर अर्जुन का दर्शन हो गया गाइस। मेरा ब्लॉग चला तब से, शुरू से मेरा ब्लॉग चल रहा है। इधर छपरी है, सब लोग छपरी है, इधर सब लोग छपरी है। ब्लॉग करूँ तो गाइस देखते रहिए, मैं ब्लॉग चला रहा हूँ মিনি यार। कौन दावे दम नहीं, एला टाने खबर रोज। तो गाइस देखो वीडियो शूट हो रहा है, देखो সবাই দাঁড়ান তো সব মিলে ছাপড়ি দাঁড়ান ফটো। तो गाइस इधर वीडियो शीडियो बना लिया गाइस। देखो गाइस वीडियो बना ভিডিও 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 এই যে ভিডিও दिखा रहा है तेरा তুই কসম দেই সে মারবো रिमी नहीं मार भी আরে রিমোট মারে तकी मार भाई। तो गाइस देख लिया गाइस। देखो गाइस इधर झगड़ा हो रहा है। क्या क्या शूटिंग देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। सब ब्लॉक को सब ब्लॉक को बैठे ওটা কোন ব্লক করে আছেন, রুক মুই ব্লক করে আছেন ওটা কোন। আর বলতে सो गाइस देखते रहे इधर गाइस। गाइस इधर क्या चल रहा है, आप लोग ने इधर भी ब्लॉग चल रहा है गाइस। सेलिब्रिटी है, अभी सेलिब्रिटी है। ट्रेन देखिए गाइस, ट्रेन चल रहा है। तो ये छोटा भीम इधर फोटो खींच रहा है, फोटो खींचने का जगह इधर पुल। गाइस उसका आने नहीं दिया गाइस। কি বলে গান ওকে আসতে যায় না, ওকে আসতে যায় নাই। এ বেচারা তোর ব্যস্তি দুঃখ পাইছে, তুই আসতে দিস না ওকে। কি বললি? তুই দুঃখ পাইছিস না, হ্যাঁ সে দুঃখ পাইছে। দেখ তুই ওকে আসতে যাইস না ভিডিওতে, সেই মানে খারাপ ভিডিওতে আসতে আরে যাইস পাগলা না। ওটা আলাদা ভিডিও তো। কি ভিডিও, কি ভিডিও, কি ভিডিও? ওই ছাপড়ি দিয়ে তো তোর দ্বারা কাজ করিয়া ছাপড়ি। আরে ওই ছাপড়ি দিনে ও বেবি তোমার ফোনটা তোর এখানে হানি দিন মু জানি উঠি পানা এই কথা দম মেরে দিন চাপড়ি ওই ইচিকে দিয়ে এদিকে না পানিতে যাবে আর একটা ভিডিও করে আমার একটা ভিডিও বানাই আসলে আমাকে ভিডিও বানাবি এ তো এদিকে না বেবি আসো তো আরে এমনি চলে যাবে ওই ভাই ये চলে যাবে গাড়ি में बात আছে गाइस बात है गाइस, 5:01 बज गया गाइस, चलो जल्दी। হ্যাঁ রুকো না যা রুকো আরিফ ভাই কে গাইস আমাদেরকে বাড়ি যেতে হবে, আমাদেরকে বাড়ি যেতে দাও না। ওই আমার না সেই জায়গা যাওয়ার ইচ্ছা গো চল চল চল, আমি নিয়ে যাবো। যাবো হ্যাঁ শোনো গাইস শোনো গাইস আমি কয়দিন পরে হচ্ছে পুরো জায়গা ইনফর্ম করবো, তারপরে জায়গা যাবো। হচ্ছে জায়গা দেখাবো, কে জায়গা জয়গায় জয়গায় কোথায় যাবি? জায়গায় তো তোরা ঘুরতে নিয়ে যাবি, তোরা জয়গায় কোথায় যাবি? জয়গায় কোথায় বল যাবি? তোদের তোরা চিনিস, তোরা নিয়ে যাবি। জয়গা ভিউ পয়েন্ট আছে, তারপরে রিসর্ট আছে, কোথায় কোথায় যাবি? 2 দিন থাকবো করে হ্যাঁ। চলো টাটা সবাই এই!